Ha? Bike? Bike kag bike? Asa man imong money? Nani Lula? Mo bike kag bike? Ha? Palit? Okay, let's go. We're going to the shop kay mag-buy og bike. Nasa ko bag. Ha? Asa ka tan? Buy og bike? Tan, pili tan asay mo nga tan. Kana blue. Ganahan ka ni? I-try daw be. Pwede i-try. I-try daw tan. Sige, saka daw. Pwede na po tantangon ng kuwan. Pasakay na siya ng kuwan. Ayaw! Okay, go. Dili. Dili lagi. Forward. Tuda ko ta. Dali. Dali. Kumaon na, Deka? Wow. Say thank you kay Lola Lolo. Happy ka? Maraming salamat sa biyaya. Itan! Say salty, Tan! Say salty ni Lola? Uy, na-thank you Lola, Lola. Thank you, Lola. Uy, ayaw ulit ni Ron. Tapos kamera. Shy type ba rin nga mabugoy? Salamat po. Nag-enjoy mga kiddos. O, dari. Dagan. Ina. Pag-inay. Thank you, Lola. Ayan na, inay. Yeah.